माउस भी फुटिलानी माउस छड़ा नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती भल अच्छी तो आज हूँ डिसेम्बर 25 जोटा कि आम कहते बड़ दिन तो आज मुझे आपंपाई इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं आई जोटा कि बिरयानी माने चिकेन बिरयानी बने आ चलतु जीवा केमती कौन बना केमती कौन है सब आगे देखा आवा तो मैंने पियाज पियाज काटाकुटी करा चलतु आते कम अच्छी आगे जावा देखा चलते पियाज काटी रखाई आड़े कड़े भी गरम है तेल को छाड़ा आमर अदा रसुण एटी शुक्ला लंका कंचा लंका आटा तेल ये चाउल भी रही चलते आपको टे ग्राइंडिंग करदे ग्राइंडिंग कर सारा देखिए कौन अच्छी कौन ग्राइंडिंग करदे ग्राइंडर लगी जाए स्विच भी ऑन करदे भलसे लगे तो ये आउटे लंका देदेवा लंका देके पानी टिके जस्ट पकईदेवा देखो तेजपत्र लंका सब जी सब जिनस सब पड़ी चाउल भी छाड़ा जाए आउटी भी पेसा सजे सब देखो यहाँ हूँ प्लेन रहा हूँ लंका वाला पेसा जाए गुड़े देवा पछरे पछरे पुणी आउे देखा पियाज भाई आ गोटे आलू काटाई चलते सब आलू काटिदेवा जो कथा आलू गुरा काटा सरला पियाज पूरा पूरा भाजले जमी पियाज लाल है पर्यटन आप भाजबे पूरा पूरा लाल हो पियाज मुंड पूरा पियाज आलू से बेलाटा नहीं जा मसला दे कर आलू जाऊ हल्का टे आँच कर भाज कम आँच कर भाजा पड़ जाए मसला हल्दी गुंड 2 चामच पके गुले लंका गुंड 2 चामच धनिया गुंड जीरा गुंड को गुले चिकेन मसला पहला खड़गपुर मसला गुले एबे आको मिक्स करा जीवो भल से गोटे लुणटा पकईन से लुण पका पचे तो मिक्स भाई लुण दी चामच अधा लुण पका सब रही जाए आलू ढाकना मार दे
ଏଠି ମିକ୍ସ କରାଯାଉଛି। ଓଡିଆକୁ ଆମ ଭାତଟା ଏଠି ଭାତ ଫୁଟିଲାଣି। 15 20 ମିନିଟ୍ 20 minutes later. ବିରିୟାନୀରେ ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତେଜପତ୍ର ତେଲରେ ପକା। ଏବେ ମାଉଁସ ଛଡ଼ା ହେବ। ମାଉଁସ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା। ମାଉଁସ କଷିକି କାଢ଼ା ହେବ। ବି ଫୁଟିଲାଣି ଆଉ ଚିକେନ୍ କୁ ଯାହା 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଚିକେନ୍ ବି ହେଲାଣି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ବିରିୟାନୀ ସହିତ ଆକୁ ଛଡ଼ା ହେବ ଭାତ ସହିତ। ଭାତଟା ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଭାତ ହେଲେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହେବ ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ନେଇକି ଏବେ ଭାତ ପକା ହେଲା। ଭାତ ପକା ହେଲା। ଏବେ ଆଳୁ ପକା। ସାଇଡ୍ କର ଓଟ ଟିକେ ତୁମକୁ ଏଇଟା ନବ ହାଁ କଲର ନବ ନି କଲର ପକେଇବ କଣ କଲର ହଁ ଆରେ ଇଏ କରସା ମୁଁ ତାକୁ ଫେର ବସେଇନି ଇଏ ଚୁଲାରେ ଏଇଟା ମାଉଁସଟା ଦେଇକି ଭାତଟା ଦେଇକି ready to chicken. ରଙ୍ଗ ବେଶୀ ପକେଇବ ନା ପିତା ହେଇଯିବ Three hours later. ଏବେ ବିରିୟାନୀ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଭାଜି ଦିଅ ନା ଆଉ ଯିବ କଥା ସାଲାଡ ବିରିୟାନୀ ବାଡ଼ା ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସବୁ ମା ବନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେଟା ଖାଇକି କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ ପଚାରେ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଖାଉଛି ତାକୁ ପଚାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ଏବେ ତାକୁ ପଚାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ରଖନ୍ତୁ।
तो मो भौणी भी कहला भल होती आ चलते आम भी टे ट्राए करवा ट्राए कर खाଇବା तापर जहाँ पथर सब देखिए केमती लगुच वीडियो के एंड करदे।